ulit ako. Yung rice. Gusto mo yun? Wala kumain ka. Eh, tagal na. Pinataan eh. Nasira ang mga babae. Yes, po, family. Let's start from youngest to oldest or oldest to youngest? What do you want? Any request? Youngest to oldest, okay. So, hindi. Youngest to oldest. Yeah. Ay, si Tia. Here we go on Desia Di Umaliao for her first. Okay. Rita, ano? Laki ng mata. Ezra. Ezra, okay. Ako! Wala, wala. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Lolo. Thank you, Lolo. Jacob. Thank you po. Wala na. Wala na. Tapos na. Tapos na. Sobra. May sobra. Sorry. Alam, meron pa. Paligyan na sa iyo. Wala, meron din. Ang saya. Sa aming MC. Kago mo lang. Wow! Thank you guys. Thank you parents. Thank you, Daddy. Yes. Yes, thank you, Lalo. Thank you, Thank you, Lalo, Emma. Thank you. Wala, meron pa kay Lola. Wala, meron pa. Sabi meron. Okay, our third Ampaw distributor. From Lola Emma. Yes! From youngest to the eldest. Youngest to the oldest. Kaya nga. Pero meron konting dance move muna. May konting dance move bago bigyan ni Lola Emma. Sige. Konti lang. Para lang sumayo yung distribution ng ano. Youngest. Desia. Dance time. Desia. Ito, Ben. Ay, siya. Dali na siya. Pag di kayo nag-dance, di kayo nagpag-isip ito, wala nang ako, hindi ibibigay. Ay, kung mga Ayun na yun. practice pa lang yun. Lagyan mo ba yun? Next, yeah. Nasa Christmas tree? Hindi. Ano yun? Okasyon? Hindi. Nasa... Wala sa bahay? Hindi. Nasa labas ng bahay? Nasa simbahan? Hindi.